بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رات کی تاریکیوں میں اپنے خاص بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تہجد کی برکتوں سے آگاہ فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تہجد، اللہ تعالیٰ کا نایاب تحفہ۔ تہجد وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے اور جس کے ذریعے بندہ اللہ کے سب سے قریب پہنچتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے بلاتا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ تہجد کی فضیلت، تہجد کی برکتیں اور تہجد کو اپنانے کے فائدے کیا ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ تہجد سے جڑے حیرت انگیز حقائق قرآن و حدیث کی روشنی میں، تہجد کے فضائل اور عملی زندگی میں اس کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے تہجد کی روحانی دنیا میں ایک خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جتنی بھی اسلامی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو لائک لازمی کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیا کریں۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نایاب تحفہ ہے جو ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ عبادت خاص طور پر ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور اپنی حاجات بیان کرتے ہیں۔ تہجد در حقیقت اللہ کی جانب سے بندے کے لیے قربت، مغفرت اور کامیابی کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ یہ عبادت دنیا و آخرت میں کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے اور روحانی سکون کا سب سے بڑا راز ہے۔ تہجد ایک انمول سعادت۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی دن میں مسلمانوں پر، لیکن اس نماز کو فرض نہیں کیا۔ لیکن فرض نمازوں کے بعد اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو 5 وقت کے پابند نمازی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے کچھ خاص بندوں کو چن لیا، اور وہ چنے ہوئے بندے، وہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے بندے رات کے تیسرے پہر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یعنی نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ ان 5 فرض نمازوں میں اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں رات کے تیسرے پہر بھی اپنے ان محبوب بندوں سے ملاقات کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو اس عبادت کا خاص تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ جو بندہ رات کے سناٹے میں سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، وہ اللہ کی خاص نظر رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے متعلق فرمایا، تہجد پڑھنا تمہارے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہیں برائیوں سے روکنے والی عبادت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تہجد نہ صرف اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ روحانی صفائی، توبہ اور دل کی طہارت کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز انبیاء کرام، اولیاء اور اللہ کے مقرب بندوں کی خاص عبادت رہی ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رات کو قیام کرتے تھے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ رات کے پچھلے پہر اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی اللہ کے قریب ہونے کا خواہش مند ہوتا ہے وہ تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہ لمحہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب ہر مانگنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جو بھی سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں لوگ بے سکونی اور پریشانی کا شکار ہیں، لیکن تہجد ایسی عبادت ہے جو دل و دماغ کو سکون فراہم کرتی ہے۔ رات کی خاموشی میں اللہ سے ہم کلام ہونے کا جو لطف ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ تہجد میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کا قیام مومن کا سب سے بہترین ہتھیار ہے جو اسے دنیا کی پریشانی سے بچاتا ہے اور آخرت میں کامیابی دلاتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اپنی حاجات کو بیان کرے۔ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعائیں اللہ کے ہاں رد نہیں کی جاتی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندہ تہجد میں اللہ سے مانگتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اللہ اسے اپنی خاص نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تہجد کی عادت کو کیسے اپنائیں، تہجد کے لیے کیسے اٹھیں؟ اگر آپ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ان چند نکات کو اپنائیں۔ رات کو سونے سے پہلے دعا کریں کہ اللہ آپ کو تہجد کے لیے بیدار کرے۔ سونے کے وقت نیت کر لیں، تہجد ضرور ادا کرنی ہے۔ تہجد کے وقت اپنی ضروریات اور حاجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ تہجد کو معمول بنائیں، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو تہجد کے وقت جاگنا مشکل لگتا ہے، تہجد پڑھنا مشکل لگتا ہے اور تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ فجر کی اذان سے پہلے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں، وضو کر لیں اور فقط 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں تو اس کا بھی بہت ثواب ہے، بہت اجر و ثواب ہے۔ اور تہجد میں تہجد کو مانگے کہ اللہ تعالیٰ آج تہجد کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح کل بھی مجھے یہ سعادت نصیب ہو۔ تہجد کی اتنی برکات اور اتنے فائدے ہیں کہ انسان ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ تہجد کی برکتوں کو حقیقی معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف ایک رات اس عظیم عبادت کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کے آخری پہر بیدار ہو کر 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور جھکیں، دعا کریں اور پھر اپنے دن کا آغاز کریں۔ اب غور کریں کہ آج کا دن کل سے کتنا مختلف ہے۔ جب آپ تہجد پڑھ کر اپنا دن شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ایک واضح فرق محسوس کریں گے۔ وہی روزمرہ کے معمولات، وہی ذمہ داریاں، وہی چیلنجز، لیکن سب کچھ مختلف معلوم ہوگا۔ ایسا کیوں؟ آئیے اس فرق پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے تہجد کی برکت حاصل کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل زیادہ پرسکون ہے۔ وہی مسائل جو کل آپ کو پریشان کر رہے تھے، آج ان پر آپ کا رد عمل مختلف ہوگا۔ آپ کو ایک روحانی طاقت محسوس ہوگی جو آپ کو صبر اور سکون عطا کرے گی۔ کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ، بے چینی اور فکر مندی
और आज हर मामले में बुर्दबारी, सुकून और अल्लाह पर भरोसा। तहज्जुद के बाद आप देखेंगे कि दिन भर के कामों में गैर मामूली आसानी महसूस होती है। वो काम जो पहले मुश्किल लगते थे वो आज आपके लिए आसान हो जाएंगे। हर काम में अल्लाह की मदद महसूस होगी और मामलात खुश उसलूबी से तय पाते जाएंगे। कल काम में रुकावटें, उलझनें, परेशानियाँ, आज हैरत अंगेज़ आसानी, बरकत और कामयाबी। तहज्जुद की इबादत एक ऐसी रोशनी है जो दिल व दिमाग को साफ कर देती है। आप महसूस करेंगे कि आज आपके ख़यालात में बेतरतीबी नहीं है, फैसले करते वक्त उलझन नहीं हो रही, बल्कि हर चीज़ वाज़ेह और बेहतर मालूम हो रही है। कल ज़हनी दबाव और उलझनें, आज यकसुई, ज़हनी वज़ाहत और सही फैसले लेने की सलाहियत। आप महसूस करेंगे कि आज जो भी कदम उठाते हैं उसमें बरकत शामिल होती जा रही है। कारोबार में बरकत, मुलाज़मत में सुकून, रिश्तों में मोहब्बत और हर जगह अल्लाह की मदद आपके साथ महसूस होगी आपको। कल मुश्किलात, परेशानी और अदम इत्मीनान, आज हर काम में कामयाबी, बरकत और खुशहाली। जब तहज्जुद की रोशनी दिल में उतरती है तो इसका असर आपके ताल्लुकात पर भी नज़र आता है। आप अपने वालिदैन, बच्चों, शरीके हयात, दोस्तों के साथ ज़्यादा मेहरबान और खुश इखलाक महसूस करेंगे खुद को। कल गुस्सा, बेसब्री, नाराज़गी, आज शफ़क़त, सब्र, मोहब्बत और बेहतर ताल्लुकात। तहज्जुद के बाद आप देखेंगे कि अल्लाह पर भरोसा बढ़ता जा रहा है, शिकवे, शिकायतें कम हो रही हैं और दिल अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्रगुजार होता जा रहा है। कल मायूसी और नाशुक्री, आज उम्मीद, मस्बत सोच और अल्लाह की रज़ा। तहज्जुद में की गई दुआएं दिन के मुख्तलिफ औकात में पूरी होती नज़र आएंगी। आप हैरान होंगे कि जो चीज़ आपने मांगी थी वो कैसे आसानी से पूरी हो रही है। ये अल्लाह की ख़ास रहमत का नतीजा है। कल जो आपको दुआएं बेअसर महसूस होती थीं, आज दुआएं फ़ौरन असर दिखा रही हैं। तहज्जुद पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आज आप गुनाहों से ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको गुनाहों के मौक़े कम मिल रहे हैं। आपकी तबीयत नेक आमाल की तरफ ज़्यादा माइल होगी और बुरे ख़यालात और कामों से दिल बेजार महसूस होगा। कल गुनाहों की तरफ माइल था, आज गुनाहों से बचने की ताकत। कई लोगों ने अपने तजर्बे में महसूस किया है कि तहज्जुद पढ़ने से उनके रिज़्क़ में बरकत और फरावानी आती है। अगर आप भी तहज्जुद को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि कारोबारी और माली मामलात में बेहतरी आ रही है। कल तंगी, परेशानी और मुश्किलात, आज कुशादगी, बरकत और आसानी। तहज्जुद वो वाहिद इबादत है जो बंदे को अल्लाह के बहुत करीब ले आती है। तहज्जुद गुजार को एक ख़ास रूहानी खुशबू महसूस होती है और दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। कल अल्लाह से दूरी और गफलत, आज अल्लाह से कुर्बत और दिली इत्मीनान। अगर आप तहज्जुद पढ़कर एक दिन गुजारेंगे तो आपको ज़िंदगी में जो फ़र्क महसूस होगा वो आपको इस इबादत का मुस्तकिल आदी बना देगा। ये इबादत कोई आम अमल नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नायाब तोहफ़ा है जो दिल की तारीकियों को दूर करके रोशनी से भर देता है। जब आप तहज्जुद की बरकतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो इसका असर फौरी तौर पर आपको महसूस होता है। लेकिन एक और ख़ूबसूरत पहलू ये है कि जब पूरा दिन गुजर जाए और रात की तन्हाई में आप अपने दिन का जायज़ा लें तो आपको वो चीज़ें भी नज़र आएंगी जो दिन के वक्त शायद आपने महसूस ना की हों या आप महसूस ना कर सके हों। ये तहज्जुद की ताकत का एक गैर महसूस मगर हैरत अंगेज़ पहलू है। रात को जब आप पलट कर देखते हैं कि आज का दिन कैसे गुजरा तो आप हैरान होंगे कि ये दिन आम दिनों से कितना मुख्तलिफ और बाबरकत था। आपको याद आएगा कि दिन भर कैसे गैर मामूली आसानियाँ मैसर आईं, कैसे गैर मुतवक्के मुश्किलात खुद ब खुद हल हो गईं और कैसे आपके रवैये में एक मुस्बत तब्दीली आई जो आपने फौरी तौर पर शायद महसूस नहीं की थी। बहुत से मसाइल जो आपको परेशान कर रहे थे किसी न किसी सूरत में हल निकल आए। ये तहज्जुद की वो बरकत है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती लेकिन गौर करने पर वाज़ेह हो जाती है।
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि तहज्जुद में मांगी गई दुआ फ़ौरी तौर पर कबूल हो या ना हो, ये अल्लाह की हिकमत और मसलहत पर मुनहसर है। जब आप तहज्जुद के लिए बेदार होते हैं, दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं, तो आपकी दुआ का असर सिर्फ़ अल्फाज तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे दिन में बिखर जाता है। मुमकिन है कि आप जिस ख़ास दुआ के लिए रात के अंधेरों में उठे, उसका जवाब फ़ौरी तौर पर आपको नज़र ना आए, लेकिन अल्लाह ताला आपको इशारों, निशानी और गैर महसूस तरीक़ों से अपनी मौजूदगी और मदद का यकीन दिलाएगा। आप देखेंगे कि वो दिन आम दिनों से मुख्तलिफ होगा। जहाँ आप मुश्किलात की तवक्को कर रहे थे, वहाँ आसानियाँ नसीब होंगी। जहाँ आपको लगता था कि रास्ते बंद हैं, वहाँ कोई गैर मुतवक्के दरवाज़ा खुल जाएगा। अल्लाह आपको छोटी छोटी चीज़ों में अपनी रहमत के आसार दिखाएगा, ताकि आपका यकीन पुख्ता होता जाए कि अल्लाह आपकी हर दुआ सुन रहा है और बेहतरीन वक्त पर उसे कबूल करेगा। जब आप अपनी दुआ के फ़ौरी असरात महसूस नहीं कर पाते, तो अल्लाह आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यकीन दिलाता है। आपको महसूस होगा कि दिन भर आपके रास्ते में रुकावटें दूर हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी में गैर मामूली सुकून और बरकत आ रही है। ये निशानियाँ अल्लाह का वो ख़ास अंदाज़ हैं जिससे वो बंदे को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है। कोई ऐसा मसला जो तवील अरसे से हल नहीं हो रहा था, आज गैर मुतवक्के तौर पर आसानी से सुलझ गया। कोई शख्स आपकी मदद के लिए आगे बढ़ा जिसकी आपको तवक्को नहीं थी। दिल में बेचैनी की बजाय इत्मीनान और सुकून महसूस होने लगा। तहज्जुद के बाद आपको रफ्ता रफ्ता अल्लाह की हिकमतें समझ आने लगती हैं। आपको ये इदराक हासिल होगा कि जिस दुआ के लिए आप बेताब थे, उसकी कबूलियत में ताख़ीर अल्लाह के इल्म में एक ख़ास मसलहत की बिना पर है। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अल्लाह ने जो रास्ता मुंतखब किया है वही आपके हक़ में बेहतर है, चाहे आप अभी उसे समझ ना सकें। मिसाल के तौर पर, जो मौका आप चाहते थे अगर वो फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाता तो शायद इसमें नुकसान होता, और अल्लाह बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रहा है। जिस शख्स या मामले के लिए आपने दुआ की थी, उसमें ऐसी हिकमत पोशीदा थी जिसका इदराक वक्त के साथ ही मुमकिन था। दुआ की ताख़ीर ने आपको अल्लाह की कुर्बत में मज़ीद मजबूत कर दिया और आपकी शख्सियत में सब्र पैदा कर दिया। अक्सर औक़ात हम फ़ौरी तौर पर नताइज चाहते हैं, लेकिन तहज्जुद हमें ये सिखाती है कि अल्लाह हर चीज़ को उसके मुनासिब वक्त पर देता है। आपके दिन के इख्तिताम पर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने आपकी दुआ को रद्द नहीं किया, बल्कि वो उसे एक बेहतर वक्त और बेहतर अंदाज में पूरा करना चाहता है। मिसाल के तौर पर, मुमकिन है कि अल्लाह ने आपकी दुआ को उस वक्त कबूल ना किया हो क्योंकि वो आपको किसी बड़ी आजमाइश से बचाना चाहता हो। शायद वो आपके सब्र को आजमाना चाहता है ताकि आपकी रूहानी तरक्की हो। अल्लाह ने कुछ आपके लिए उससे भी बेहतर महफूज कर रखा हो, जिसका इदराक वक्त के साथ होगा। जब आप तहज्जुद के बाद अपने दिन का जायज़ा लेते हैं और गैर महसूस बरकतों को महसूस करते हैं, तो आपका यकीन मज़ीद मजबूत हो जाता है। आप ये समझने लगते हैं कि अल्लाह की प्लानिंग हमारी महदूद सोच से कहीं बेहतर है। इससे अल्लाह पर आपका भरोसा बढ़ता जाता है और आप दुआ करते वक्त इस्तिकामत इख्तियार करना सीख जाते हैं, आप सब्र करना सीख जाते हैं। कल जल्दबाज़ी, बेचैनी, मायूसी और आज सब्र, सुकून, अल्लाह की मसलहत पर भरोसा। तहज्जुद के असरात आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। आपको एहसास होगा आज आपका दिन मामूल से ज़्यादा मुनज़्ज़म गुज़रा, आपके ताल्लुकात बेहतर हुए, आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली आई और आपको अपनी शख्सियत में निखार महसूस होने लगा। अगर आपको आपकी तहज्जुद में मांगी गई दुआ का फ़ौरी जवाब ना भी मिले तो भी तहज्जुद को जारी रखें, क्योंकि हर सजदा आपकी रूह को तक़वियत दे रहा है, हर दुआ आपके ईमान को मजबूत कर रही है और हर आंसू अल्लाह के यहाँ महफूज हो रहा है। अल्लाह हमें तहज्जुद की पाबंदी और इसकी हिकमतों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।